Tanawa ka mong mga asawa, nga digin mo dawat anang inyong naong, sige mo pagwapa, pasiksi. Tanawa, di ba ka ng inyong bana, mapulaan gina ninyo. Ingkaw niya palirog, di na lang sa gimimang nguan sa among naong, mong sakot o kapuol, tistingi. Tistingi ba? Nya, balika o niya kong napulaan imong bana, kay total niya, masad ko, nga mutambag ninyo, no? Mutambag nga kanang imong bana mao nang napulan sa imong naong nga natural kay nga naong nga hinatag is Ginoo tungod kay yawan na kanang mga bana nga mapulan sa naong sa asawa nga natural kay naong ilag yung pasiksihon pakita-kita ginang dughan pasyurton anang mubo kayo nya paangkas-angkason des ilang motor nga nag-igwad na ingon ana hastang pari nga nagsakay nga nagtinarong nagrosaryo in town maputol ang rosaryo. Kapila na si Edgar ni katawa kana akong driver nga naman ko unsa naman agaroy mas Edgar maputol mang maghimaya ka Maria na to ani pa sige magrosaryo mamiglayo mig adtuan inig sugod ig sakay ana sige ko yung Santa Maria inahan kasi mukalit mag-overtake diri nya gaigwad perting ko ana may ra ba untag bati nga nindot ra basta mga pagarbuhon mong dagko di mo ka maong mo tago anang kuan among lanoon ta